بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، وأرسل إلينا محمدًا عليه أفضل الصلاة والسلام، بعثه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا لفي ضلال مبين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أمة الإسلام، لقد كان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة حلت بكل مسلم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدا من أمتي لن يصيب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي، يعني مصيبته بموتي. رواه ابن ماجه. نعم أيها الأحباب، كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوب المؤمنين؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمري يعرض باقتراب أجلي، فإنه لما خطب في حجة الوداع قال للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الرأس، فقام على المنبر فقال: إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول،
ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولد، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من أعتق اللسان فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية من شدة وجده عليه الصلاة والسلام. ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع أصحابه بعد دفنه. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر المسجد وعمر يكلم الناس وهم مجتمعون عنده، وهو يقول من شدة وجده على النبي صلى الله عليه وسلم: إن محمدا لم يمت، إن محمدا لم يمت. فتكلم أبو بكر فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فاستيقن الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل، فتلقاها الناس وجعلوا يتلونها. أمبي على تنو أمبي بركة دا أندبا ماي سبحانه وتعالى. ألمي أي نمك أوني نسلم ياي ala ka nema min b'a ka nema bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni siga t'a la fiyewu. Ni ye ala ka nema bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan, a fitinin a n'a belebele, a dogolen n'a bangelen, an ka dɔnta sera min ma ani an ka dɔnta ma se fɛn o fɛn ma ala ka nemaw la, siga t'a la fiyewu. ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko ala ka nɛɛma min bɛ ala ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen sanfɛ, o de ye ka silamɛya don adamaden dusukun na. Ni ala ye diinɛ in di mɔgɔ min ma, ala ma tɔto i ye duniya, ma tɔto i ye lahara. Ni ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen di mɔgɔ min ma k'i jɛ diinɛ in na, ala ma foyi k'i ye, a y'i nɛgɛn dɔrɔn de. Ka da ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka tɔto min ye, o de ye Allahu jalla jalaluhu, ala a n'a ka sebagaya kelen pe. Wa ala ko ale bɛ minɛli kɛ fɛn min ma buna adamaden ka ko la, ka hinɛ adamaden na n'o ye duniya ani lahara, o de ye ala ye diinɛ di mɔgɔ min ma k'i sabati diinɛ in kan fo ka taa se ka taa laban diinɛ in kan. ala ye diɲɛ ni lahara fara ɲɔgɔn kan ka do tigilamɔgɔw de ma. An bɛ ala tanu silamɛya nɛɛma la, ka barika da ala ye ala ka diinɛ in nɛɛma la, ala ka kanu ani ala ka hinɛ ka ɲɛsin anw kelen kelen ma, o de y'anw kɛ limaniya jɔn ye k'anw kɛ silamɛ ye. An bɛ ala barika da silamɛya nɛɛma la, ka ala barika da ala min n'a ye alakira Muhamadu kisi ani nɛɛma b'a ye a ka cidenw laban danfɛnw na fusamanci, danfɛnw na hɛrɛma,
cemi ɲɔgɔn ma dan wa ala tɛna ɲɔgɔn dan fo ka taa se yawmal qiyama ma ala y'o suganti k'o kɛ ciden ye k'o ci anw ma an bɛ ala fo ka ala barikada ala kira ka cidenya la ala ko ala kira ma ka alkuranɛ ba kɔnɔ a ko ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira a ko n ka nabi ɲuman ne ala y'i ci k'i kɛ seere ye ka taa dan fɛn bɛɛ lajɛlen ma n'i ci adamadenw ma k'i ci jinɛw ma k'i ci dantan fɛn bɛɛ lajɛlen ma i ye seere ye k'a fɔ ne ala ma danni kɛ ka dantan fɛnw to u yɛrɛ ma dɛ ka daminɛ buna adamaden ni jinɛw la m'aw dan k'aw to aw yɛrɛ ma dɛ n ye ciden ci aw ma aw ka ne ala dɔn ne ala ye fɛn min ye aw kan dɔn ne ala ye aw dan kun min kama aw k'o dɔn ne ala ye aw yamaruya ni min kɛli ye aw k'o dɔn k'o kɛ ne ala ye aw bali ka bɔ min kɛli ma aw k'o dɔn ko aw yɔrɔ janya ka bɔ o ma n ye ciden kɛ n seere ye k'a fɔ m'aw dan k'aw bila k'aw to aw yɛrɛ ma dɛ a ko alakira ma inna arsalnaka shahidan wa mubashiran n bana k'i ci k'i kɛ laselibaga ye lasiliko cɛɲi na kumakan na ne ala ye kumakan min don i da i ka lase buna adamadenw ni jinɛw ma ka n ka cikan don i da k'i k'o seere ka ban ka n ka cikan don i da ka n ka danaya ta ka de ka k'a dɔn k'a fɔ e ye maa min ye i bɛ se ka cikan in lase ni laseliko bɛɛ lajɛlen na cɛɲi ye yaasa adamadenw bɛ faamuyali sɔrɔ a la cogo min na buna adamadenw k'a fɔ ko ne ala m'u dan k'u to u yɛrɛ ma ye komi baganw n y'aw dan wa foyi tɛ saya kɔ ni saya nana a banna fɛn bɛɛ falaki dankun tɛ aw la wa ɲɛnɛmaya aw b'a kɔnɔna na min ka di min ye i b'o fɔ i b'o kɛ wa ni saya nana o bɛ kɛ a banna foyi tɛ yen kɛla ala ko k'ale ma danni dabɔ nin kama dɛ ale ye buna adamaden dan k'a bila diɲɛ kɔnɔ ka sira fila bila adamaden kelen kelen bɛɛ kɔrɔ sira ɲuman ani sira juguman ka ciden 300 ani ciden 13 ci o laban de ye alakira ye muhamadu ye ka ban fana k'a fɔ k'o de ye ciden ninnu na fusamanci ye o de ye ciden ninnu na barikama ye o de ye ciden ninnu na hɛrɛma ye yaasa ka dernière chance di adamadenya ma enfin adamadenya aw ka dɔn ko ale ala a y'aw dan batoli de kama alakira ye n seere ye dɛ wa alakira ye n seere ye k'a fɔ kumakan min y'a ladon i da i y'a lase ko cɛɲi na wa banna ka alakira ci k'a kɛ kangarida ye adamadenw ni jinɛw k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛ saya kɔfɛ o ye jumɛn ye maa minnu ye baara kɛ ni ala ye yamaruyali kɛ ni baara minnu kɛli ye baara ɲumanw na saya kɔfɛ n b'olu sarata k'a d'u ma maa minnu kɔ dɔnna ni ala kumakan na ka tugu ni dingɔ kɔ ka tugu setanɛ kɔ saya kɔfɛ olu ni ɲangatali min ka kan o ɲangata bɛ da u kan o kuma k'a dɔn k'a fɔ ciden ci kun ye nin de shahidan wa mubashiran wa nadhira ciden n'o ye alakira muhamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye a ma tɔto ala ka nin danaya minɛ na a y'a minɛ fa a ye cikan lase ko cɛɲi na ka ala ka kumakan lase ko la min b'a to buna adamaden hakilima bɛɛ lajɛlen bi jɔ ni kumakan ninnu kunna ka miiri a la ɲuman ye min ye k'o kɛ juguman ye min ye k'i yɔrɔ janya o la ka dɔn k'a fɔ ɲuman ye min ye o kɛli o de bɛ segin ɲuman kɛbaga ma ni ɲuman ye wa a b'o cogo la dɛ juguman ye min ye o kɛli de bɛ segin juguman kɛbaga ma ni juguman ye ala k'an kɛ ɲuman kɛbaga ye ala ko k'a ye alakira muhamadu ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma
ala ka kisi ani ala ka nɛɛma bɛ alakira muhamadu ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa alakira furumuso barikamaw ani alakira ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahababaw ma sahaba minnu cɛsirila ni alakira nɔfɛ ni ala ka diinɛ ye ni cɛsiri ye k'u joli bɔ diinɛ in nɔfɛ k'u niji diinɛ in nɔfɛ k'u sigiyɔrɔw bila diinɛ in nɔfɛ k'u muso n'u denw bɛɛ lajɛlen n'a ka kan ka kɛ k'olu bila diinɛ in nɔfɛ sahaba ninnu ma ala ka diinɛ in u ma foyi bila ala ka diinɛ in sanfɛ u kɛra alakira fɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ kun kan ka tɛmɛ alakira ka kɛ alakira fɛ ka tɛmɛ u ka nafolo kan ka tɛmɛ u muso n'u denw kan fo Allahu subhanahu wa ta'ala sereyara ma ka fɔ ninnu sahaba ninnu ye limaniya jɔn hakikaw dafalen de a ko ni sahaba ninnu ye alakira jɛɲɔgɔnya cogo min na diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ko ale bi alakira jɛɲɔgɔnya ni sahaba ninnu ye jannatul firdausi kɔnɔna na ni yɔrɔ de la alakira b'a fɔ kisi nɛɛma b'a ye ko almar'u ma'a man ahabba almar'u ma'a man ahabba ko adamaden ye mɔgɔ min kanu diɲɛ in na yan n'i y'o kanu ka da ɲuman de kan ka tugu o la ka da ɲuman de kan ala ko k'o tigilamɔgɔ bɛ taa yɔrɔ min na k'i yɛrɛ fana bɛ taa yen dɛ ka da kan i ma tugu a tigi kɔ foyi kama fo ka ala ɲɛsiranya n'a ka ala bato aw jɛr'o min ma diɲɛ na ale ala b'aw jɛɲɔgɔnya k'aw ka jɛɲɔgɔnya kɔrɔkɔrɔya alijana kɔnɔna na wa a b'o cogo la dɛ ni maa min tugura mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ min ma taa ni e ye yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ min ma sira wɛrɛ da e kɔrɔ fo ala kotali fo ala sɔsɔli fo ala ka yamarukan tiɲɛni mɔgɔ min ka ɲɛnamaya bɛnna ni dingɔ o tigilamɔgɔ n'o tagara yɔrɔ min na o dun tɛ taa taga yɔrɔ ɲuman na e min y'a kanu ɲɔgɔn ye i fana bɛ taa o taa yɔrɔ la dɛ sahaba ninnu kisi ni nɛɛma bɛ alakira ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa sahaba ninnu ma u ye alakira jɛɲɔgɔnya cogo min na ala ka diinɛ in nɔfɛ ka sa diinɛ in nɔfɛ k'u joli bɔ diinɛ in nɔfɛ Allahu subhanahu wa ta'ala y'u sara kɛ alakira jɛɲɔgɔnyali de ye jannatul firdausi kɔnɔna na ala k'an fara alakira ka jama kan an balima alisilamɛw ummatal islam alakira mantonw an ka bi walanda bɛ fɛn min kan o de ye alakira ka fatuli ye sallallahu alayhi wa sallam a ka kan silamɛ bɛɛ lajɛlen waati ni waati i ka miiri alakira ka diɲɛ fara ɲɔgɔnyali ma a ka kan silamɛ bɛɛ lajɛlen ka miiri waati la waati min alakira bɛ diɲɛ na yan dugumakolo kɔ kan kana miiri waati la waati min ni alakira bɛna diɲɛ fara ɲɔgɔnya ka bɔ ɲɛnɛmaw cɛ la ka jigin dugumakolo jukɔrɔ o ye fɛn ye limaniya jɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka miiri min na waati ni waati ka walanda ta o kan ummatal islam alakira mantonw لقد كان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة حلت بكل مسلم alakira ka diɲɛ fara ɲɔgɔnyali tɔɔrɔ si tɛ se ka limaniya jɔn si sɔrɔ dugumakolo kɔ kan min bɛ bonya ka tɛmɛ alakira ka diɲɛ farali kan ka da kan alakira adamadenw cɛla o ye ala ka hinɛ la belebele de ye adamadenw cɛla o ye ala ka hɛrɛ la belebele o ye ala ka kɔrɔta la belebele o ye ala ka dɛmɛ la belebele o ye ala ka sinsinni ani ala ka kɔrɔtali la belebele de ye buna adamadenw cɛla ala kɛra ka présence ɲɛnamaya kɔnɔna la ala tɛ hɛrɛ si kɛ ɲɛnamaya ye min bɛ se ka bonya ka tɛmɛ ala kɛra muhamadu ka présence kan adamadenw cɛla ala kɛra ni danfɛn man kan wa ala kɛra ni danfɛn tɛ kɛɲɛ fo ka taa buru fiyɛ don min na nin de kama alakira ko sallallahu alayhi wa sallam k'ale ka diɲɛ fara ɲɔgɔnyali n'o y'ale ka saya ye o de ye tɔɔrɔ ye tɔɔrɔ min ɲɔgɔn tɛ se ka silamɛ si sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ tuguni min bɛ bonya ka tɛmɛ o tɔɔrɔ kan
silamɛ si tɛ yen kasara bɛ se ka silamɛ min sɔrɔ min kasara bɛ se ka bonya ka tɛmɛ alakira ntanyali kan ka bɔ limaniyadenw cɛla ka bɔ silamɛw cɛla ka bɔ adamadenya cɛla dugumakolo kɔ kan ka da ka ala ka hinɛw la belebele a n'a ka hinɛw la kɔrɔtali ala ka bonyaw la belebele ala ka dɛmɛ na belebele ala ka barikaw la belebele nin bɛɛ lajɛlen dɛnen kun don cɛ min ka jɛɲɔgɔnyali la buna adamadenw cɛla dugumakolo kɔ kan o de tun ye alakira muhamadu ye ala ka kisi ni nɛɛma bɛ alakira ye naam كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بقلوب المؤمنين دومنا الأكرا بجنية فرانيوانيا كلويا الأكرا أكاسايا كاسيكا كلونوكا كلويا جالكرا محمدو تشيلي هنا kulu de kulu nuka kuluya ahina to boluba babbaw nuka babaya jirisu nuka jirisunya dabaw jikono taw gerekan taw munum be pankamana alakram muhammadu ka présence du makolo ko kan ahina kumbe sen num bela jelema katrate buna adama dewma katrate jinawma yali alakra ka jinya faranyonya li kulu ye jibo u nyala yoromi yali buna adama den jumɛn bɛ se ka ji to i ɲɛla o la i ma bɔ alakira ka diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲali la sallallahu alayhi wa sallam ala ye nin cɛ nin bonya dɛ ala ye fɛn kɛ alakira muhamadu ye a ma min ɲɔgɔn ka bonyɔnko ye kulu tun bɛ alakira muhamadu bonya jirisun tun bɛ alakira muhamadu bonya k'a ka cidenya reconnu babaw kɔbaw dabaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun kelen do ka alakira muhamadu bonya k'a ka cidenya reconnu katara tɛ buna adamadenw ni jinɛw ma alakira kisi ni nɛɛma b'a ye to la don dɔ la taama la madina bɔlɔn kɔnɔna na mɔgɔw ɲɛ bɛ mun na jirisun belebele alakira suronyalen jirisun in na jirisun tagamara ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka tagama mɔgɔw ɲɛ bɛ jirisun na a bɛ ka tagama ka jɔn kunbɛn a bɛ ka tagama ka ala ka ciden kunbɛn danfɛnw na fusamanci ani danfɛnw na hɛrɛma jirisun selen alakira ma a ko assalamu alaikum ya rasulallah jirisun ye salamu bila alakira ma alakira ya jaabi jirisun seginna ka taga a jirituru yɔrɔ la siga t'a la nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ dɔ sɔrɔ alakira ka présence hinɛ la dugumakolo kɔ kan katara tɛ buna adamadenw ma جعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يعرض باقتراب أجلي الأكرة كرا كسين نما باي أما تو أكس يكبلي حكلي مولا ده الأكرة كس يما كس يبرليني الأكرة كسين نما باي ألم سيجواكم الأكرة كسين نما باي wa ala kunte saya sama abada faka sura jiyana naye kanin bela jelen ke kada alakira kanun kama sallallahu alaihi wasallam alakira tun kɛra aka ɲɛnamaya surunyalen a labana a bɛ tagamaserew bila kana kumakanw na tagamaserew bila kana kumakanw na ani kɛwalew la hakilima minnu bɛ jama la olu kɔmansera ko tagamasere ninnu k'olu minɛ ka kasi daminɛ k'olu minɛ ka hujunu daminɛ ni dusukasi ye k'olu minɛ ka maɲumako daminɛ mun maɲumako ani mun dusukasi ani mun ɲɛji alakira fara ɲɔgɔnyali min n'u sɔmina o la kumakan na a n'a ka kɛwale la o jigitɛgɛ olu y'o de kasi daminɛ an'o maɲumako n'o dusukasi kadaka alakira sallallahu alaihi wasallam danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma yawmal kiyama jɔ don ni buna adamaden ni jinɛw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan adamaden si tɛ yen kabini ala ye diɲɛ dan fo ka taa buru fiyɛ
ko be to ko o don bebe kene kan jinaw bebe kene kan melekew bebe kene kan danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan a bɛ fɔ alikiyama don ma don min a bɛ fɔ alikiyama don ma ko jɔ don munna tɔgɔ dɔ dara ko jɔ don ka da ka joli min bɛ alikiyama kɛnɛ kan bunadamaden joli o joli dɔ diɲɛ kɔnɔ o si tɛ foyi ye alikiyama jɔ kɛrɛfɛ ala ko ko alikiyama tile kelen a kuntagala janya alikiyama tile kelen ka kuntagala janya bɛ bɛn diɲɛ san 50 de ma 50,000 sana alikiyama 24 heures k'a bɛ bɛn 50,000 ans diɲɛ an ka jate la k'a tile kelen jɔ bɛ bɛn o de ma ko wa ko adamaden bɛɛ b'a tile kelen kɛ i jɔlen i sen fila kan o don sigiyɔrɔ tɛ yen o don jirisun tɛ yen k'i bɛ i sigi o suma la o don berekenin tɛ yen k'i b'i nɔngɔn k'i b'i sɛmɛ o la foyi tɛ yen ni jɔli tɛ bunadamadenw ni jinɛw danfɛnw bɛ mɛn jɔli la ka mɛn jɔli la ko ka da don kiri tigɛli ko kuma la danfɛn si tɛ se ka sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ kuma o don jango ka ala deli ala ka sɔn k'i da don kiri tigɛli ko kuma la cɛ kelen pe min n'ale wulila ka na se ala ka al-arshu ma n'o ye ala ka masaya a sabatilen bɛ yɔrɔ min na al-arshul azim tuma min na alakira bɛ sendaɲɛ dama dama kɛ ka na se al-arshu ma setigi masa ala ka masaya sabati yɔrɔ alakira mamadu bɛ sujudu bin ala ye ala b'a fɔ alakira ma k'a ka kunna wuli kira b'a kunna wuli a b'a fɔ alakira ye ko Muhammad i bɛ mun de fɛ n k'o kɛ bi n'o tɛ kuma tɛ mɔgɔ si da yan bi ni kelen tɛ ala bɛ sɔn nin cogo de la k'i da don alikiyama ko kuma la k'i da don kiriw tigɛli ko kuma la ɲumankɛlaw ka ɲuman da bɛ sɔrɔ ka don kuma la a n'olu ka tagayɔrɔ ko k'a taara kɛ jugumankɛlaw ka juguman a n'olu tagayɔrɔ ko ma o bɛ sɔrɔ jɔnni kanu ni jɔnni bonya fɛ alakira Muhammadu kisi ni nɛɛma b'a ye kuma min na n'a ɲana sujudu bin ala ye ala b'a fɔ k'a k'a kunna wuli a bɛ min fɛ a k'a fɔ ale ala b'a kɛ wa alakira kisi ni nɛɛma b'a ye kuma min na Allahu subhanahu wa ta'ala nana jɔ alakira ka ɲɛnamaya a seli ma dan na ala ye fɛn min natigɛ a ka ciden ma o de kɛra bana kuntagala suruma tuma min na alakira taara ka hiji laban na ka bɔ Madina ka taa Maka ka hiji laban na a y'a ka discours bɛɛ lajɛlen na belebele a y'o kɛ hiji kɛnɛ kan ka kumakan fɔ o kɔnɔna na kumakan min y'a jira hakilimaw hakili dungew mɔgɔ minnu hakili bɛ baara kɛ olu y'i somina ka fɔ kumakan bɛ kumakan min na o ka surun ko kuncɛ la ko laban de la ka tɛmɛ ko wɛrɛ kan olu hakili y'a yir'u la ko laala alakira Muhammadu tɛ jɔ ni ɲɔgɔn kɛnɛ wɛrɛ ka bilen ni silamɛ jama ye olu ka kasi daminɛna kabini o don fo ka taa se alakira fatuli ma kuma min na alakira seginna ka bɔ a ka hiji yɔrɔ la ka na Madina a ma tɛmɛ tile dama dama kan saya bana nana daminɛ alakira la ni kunkolodimi ye o saya bana alakira ye tile 13 de kɛ o bana kɔnɔna na a tora o bana kɔnɔna na a denmuso Fatima radiyallahu anha saya bɛ se alakira ma kuma min na alakira bangera den cɛman ani den musoman na tabarakala ala y'a sɔn den cɛman na ka sɔn musoman na nka saya bɛ se alakira ma kuma min na a den cɛman na musoman a si kun tɛ dugumakolo kɔ ka bilen a bɛɛ lajɛlen fatura alakira ɲɛnama ɲɛna fo ka tɔ to alakira den kelen pe o den kelen pe o de kɛra Fatumata bintu radiyallahu anha kuma min na saya bana nana se alakira ma sallallahu alaihi wa sallam danfɛnw na fusamanci ani danfɛnw na hɛrɛma a tora a denmuso Fatima radiyallahu anha a bɛ fa banabagatɔ kɛrɛfɛ a bɛ kasi
abe hujunu fabe Allah makun kafayna ya Fatima ndemso ni ala sonama tile dama bi kɔfɛ ifate segemble ifate toro ble kadam mun kan ako demso Fatima ma ako ala ye wati min kalfale la wati surunyara wati sera do fara la demso ka kasika do fara la demso ka dusu kasika mon ebna demso la makun sisan saya make folo mamina fako amano ya alakira ya ko demso bintu ma Fatmata bintu ma ako nine tanyara kalo woro ne ga saya ko fe ndemso Fatima e fana be tugune la kamno kera den ni sojara denga kasibana denga dusu kasibana amali mania jonga nyana mayaye olu nyana mayaye yede sinindes nyene ninkama olu nyana mayaye yede labayinde soroli kama sininde joyoro kama sininde dayoro kama olu nyana mayaye yo yecho de la olu ma nyana mayaye ni nyana maya ni jiye kanuni olu ma nyana mayaye ni jiye si kuntala janyaye olu nyana mayaye ni lahara nyini ani lahara soro ko nyumande faka fa dema ko kalo woro ale kofe demso ibe tugo ale la o ka ke sababu ye ka den na nyawari ka den na nisoja o bayra ka fo siga shitala limania be dusukumina ani limania te dusukumina olu funanche be komi su ani tle abe komi sayani nyana maya ala kan son limania la limania John ni be dad lahara de kan limania jonga tesri be ke lahara de nofe limania jonga segembe ke lahara de nofe ngal limania John ni te da jien kan ka sege jien nofe ka toro jien nofe ki ka ye la jaba jien nofe wa fem bela jele me hina dena anakanu mbala fo jien jien te hina kanu mbala de jien te hina dena de jien mo mi kodo jiena kiba jiena ki tesri lahara nyini na jien be bolo tigila mo de no fe wala be jien do tigila mo ma were fana tigila mo te jien jate me mo mi nga ko be benembe jien ma mo mi nga jate be benembe jien ma jien ndron jien nga soro dron ala kira dungo kese nema baye ko jien te soro ko jien ti soro de ko jien te soro de ko jien nyini na ala kira ko kisi nema baye ko misali be ko mi mo mi ngo kibe bajiji be mi ikono de beti me mis karajarati ta soro ka mi bajiji la wa ko jien nyini na be jien no feteni mo mi ngo kibi dabiri bajila ka be mi wa jien nyini na fana be jien ko tende na e fen fe soro abi tola na le kun sera ga ni soro ga faraka o tinya da fale no fana soro la na le kun yeni soro ga faraka o kun ya da fale ale ko ni be dron ni ne ba dafa ni de ba nyesa ni dron de ba je ni be to de la fo jien beta idafiri kuma mena ibe bo dugu kolo sanfe ki jigi dugu kolo jikoro adama dem boli dugu kolo sanfe ka adama den na jigi dugu makolo jikoro seconde ko de do seconde minute côté l'heure côté clé chaman côté karsa kun be a 6 ans aywa 6 ans dinga mi me ka se ni kabru do snaina alle bina tay en quelques secondes tout est décidé. Aujourd'hui nous avons pris comme thématique de rappeler aux fidèles musulmans la triste disparition du prophète de Dieu, le prophète de l'islam, le messager d'Allah, le meilleur des hommes, le meilleur de l'humanité. Sa prophétie a duré 23 ans, au terme desquels Dieu a décidé de le rappeler définitivement à sa miséricorde. La maladie au terme de laquelle le prophète a rendu l'âme, cette maladie a duré 13 jours. Au terme du 13e jour,
l'ange de la mort s'est présenté au prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Sur ordre de Dieu, l'ange de la mort lui a tout simplement signalé sa présence à ses côtés, mais qu'il n'a pas reçu autre mandat. Pas question de le toucher, a fortiori de lui retirer l'âme, juste sa présence à ses côtés. Il a fallu que le prophète de l'islam donne l'autorisation à l'ange de la mort pour qu'il passe à l'acte. Quel courage, quelle foi. À quelques instants de la mort du prophète, paix et salut sur lui, Dieu envoya un ange parmi les grands anges pour venir informer le prophète, paix et salut sur lui, que Dieu voudrait lui proposer tous les bijoux de cette vie, de ce monde, tous les bijoux, tout l'or, tous les diamants, toutes les richesses de ce monde, et que le prophète va posséder toutes ces richesses et restera encore plus longtemps dans la vie. Le prophète a décliné l'offre en disant à cet ange envoyé qu'il préférait le paradis de Dieu plutôt qu'à ce monde et ses richesses. Le prophète n'a pas hésité à faire le choix, à décliner ce monde et tout ce qu'il engorge comme richesse, à préférer l'au-delà. C'est la preuve, si besoin en est, qu'il n'y a pas de comparaison entre les bienfaits d'Allah qui sont réservés aux croyants dans la vie éternelle, la vie de l'au-delà, ces récompenses qui sont les faits d'Allah lui-même, ce paradis dont Dieu lui-même en est l'architecte. Il n'y a pas de comparaison entre des récompenses prévues par Dieu pour ses serviteurs et ce bas monde avec ses quelques avantages minables, mais entouré des problèmes insurmontables. Le prophète n'a pas hésité à faire le choix. C'est ainsi que l'ange de la mort rappela le prophète vers la miséricorde d'Allah. Avec la mort du prophète, paix et salut sur lui, l'ange Gabriel, le grand patron de tous les anges, a reçu à titre exceptionnel tous les anges de Dieu, les anges des 7 cieux, les anges de la terre, les anges des océans, les anges des montagnes, tous les anges dont Dieu seul connaît le nombre, tous les anges se sont rassemblés à titre exceptionnel depuis la création. Tous les anges se sont rassemblés pour venir présenter leurs condoléances au grand patron des anges à la suite de la mort du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Fait exceptionnel. Tous les anges ont été attristés par la mort du prophète, paix et salut sur lui. C'est ainsi que l'ange Gabriel, après avoir reçu la compassion de tous les anges, l'ange Gabriel lui-même a déclaré son adieu pour la mission dont Dieu lui avait confiée depuis la création de ce monde jusqu'au jour de la disparition du prophète. L'ange Gabriel avait pour mission de faire la navette entre Dieu et ses messagers, et sa mission prenant fin à la suite de la mort du prophète. Depuis, l'ange Gabriel s'est retiré dans l'univers spatial dont seul Dieu connaît sa position. Et
L'ange Gabriel, sur ordre de Dieu, ne fait son retour dans notre univers qu'une seule fois dans l'année pour célébrer avec les croyants la nuit du destin, la nuit de Laylat al-Qadr. Depuis, il s'est définitivement retiré. Avec la mort du prophète, paix et salut sur lui, c'est une page sans égale qui s'est tournée dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des religions, dans l'histoire de la vie. Il est important pour les croyants de se rappeler souvent de ce moment historique. Et c'est en même temps l'occasion pour les croyants de formuler des prières à l'endroit de notre prophète bien-aimé. Qu'Allah lui ouvre grandement les portes de Jannatul Firdaus. Qu'Allah ouvre grandement les 8 portes du paradis à son prophète, paix et salut sur lui. Qu'Allah accueille les grands compagnons du prophète à ses côtés dans le paradis. Qu'Allah nous donne la chance d'être dans la suite des grands compagnons du prophète pour rentrer dans le paradis. Amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد إلا أبا أحد من رجالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فلا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا
بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال